हाय फ्रेंड्स मो रश्मि आपण मानक रश्मि टीवी रे स्वागत जनाऊँगी। तो फ्रेंड्स आंतरजातीय मातृभाषा दिवस 2026 मसीहार 21 फेब्रुआरी 2026 रे आपण माने स्कूल रे ताकू पालन करेंगे से आपण मैंने रिजोल्यूशन लिखे कौ खातार रिजोल्यूशन लिखे एवं केमिति रिजोल्यूशन लिखे और कौन कौन कार्यक्रम हम डिटेल्स आज वीडियो रे आपण मानकू मु डिटेल्स कहबी। तेणु आपण मानकू अनुरोध वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। वीडियोटी देख सारा पर वीडियोटी पसंद आसले वीडियोटी हृदय लाइक कर दिंतु। ता सहित आपणकर सांगसाथी मानकू वीडियोटी को व्हाट्सएप एवं फेसबुक माध्यम शेयर कर दिंतु जहाँफल कि जो मैंने प्रधान शिक्षक थे तो तांकू रिजोल्यूशन लिखापी सहज एवं आपण मानकू बारंबार कहूँ चैनल टी को जदि आपण मैंने प्रथम थर आछंती तेबे चैनल टी को सब्सक्राइब कर दिंतु एवं ता पाखरे आसुवा ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन टी को प्रेस कर दिंतु जहाँफल कि यही लेटेस्ट अपडेट सर्वप्रथम आपण मैंने आम चैनल माध्यम पाई पारिबे। आपण मैंने वीडियो देखुचंती चैनल सब्सक्राइब करूना कि लाइक कमेंट करूना तो आपण मैंने जदि सब्सक्राइब करेंगे तेज ये रिजोल्यूशन जब भी लिखू आपण मैंने प्रथम नोटिफिकेशन पाई पारिबे। तो डेरी नक चलतु जो आंतरजातीय मातृभाषा दिवस 2026 रही तार रिजोल्यूशन टी केमिति लिखिबे देखि नबा। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 2026 अद्य तारीख 21/2/2026 रिख शनिवार पूर्वाह्न 10 घटिका समय ओडिशा विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम प्राधिकरण को पत्र संख्या रही 2220 जोड़ा कि 16/2/2026 निर्देशनामा अनुसार आंभ ये जो फांका रखी से आप स्कूल नाम टी लिखे विद्यालय 27तम अंतर्जातीय मातृभाषा दिवस 2026 समस्त छात्र छात्री शिक्षक शिक्षयित्री एवं पितामाता और अभिभावकों को नहीं पालन करा जाइथिला। उक्त मातृभाषा दिवस पालनर उद्देश्य मातृभाषा शिक्षा माध्यम पिलामानंकर सर्वांगीन विकास एवं मातृभाषार व्यवहार प्रति पिलामानंकु उत्साहित करिबा सृजनशीलतार परिप्रकाश करिबा और यार प्रचार प्रसार करिबा। तो कार्यक्रम 1 लिखिबे साधारण सभार आयोजन और आलोचना चक्र विद्यालय मैथ एंड साइंस क्लब एवं यूथ एंड इको क्लब सक्रिय छात्र सभ्यों द्वारा विद्यालय समस्त छात्र छात्री शिक्षक शिक्षयित्री एवं पितामाता अभिभावकों को नहीं आंतरजातीय मातृभाषा दिवस बैनर तले एक साधारण सभार आयोजन करथिले। कार्यक्रम 2 मातृभाषा दिवस पालना संबंध रे इतिहास प्रथम इतिहास टी जनइबे। विद्यालय प्रधान शिक्षक छात्र छात्री और अभिभावकों उद्देश्य केतेक रोचक ऐतिहासिक तथ्य उपस्थापन करथिले यथा 1952 मसीह बांग्लादेश रे बंगला भाषा को द्वितीय राष्ट्रीय भाषा करने आंदोलन चालू रही। आंदोलन तीव्रतर हेबारु पुलिस आखि बुझा गुली चालना करिथिला। एही गुली चालना फल ढाका विश्वविद्यालय केते जन छात्रंकर मृत्यु होइथिला। निज मातृभाषा को बंचाई रखिबा पई प्राण बलि देइथिबा छात्रंक स्मृति उद्देश्य रे बांग्लादेश फेब्रुआरी 21 तारीख को जातीय मातृभाषा दिवस रूपे पालन करि आसुछि। एही घटनाक्रमे जातिसंघ यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन पक्षर 1999 मसीहा नवेम्बर 17 तारीख में एक घोषणा जारी कला कि सारा विश्व फेब्रुआरी 21 तारीख को आंतरजातीय मातृभाषा दिवस रूपे पालन करिवो। एहा परे सारा विश्व रे समस्त राज्य निज निज आंचलिक मातृभाषा को बंचाई रखिबा निमंते 21 फेब्रुआरी को आंतरजातीय मातृभाषा दिवस रूपे 2000 मसीहा ठारू पालन करि आसुछि। कार्यक्रम 3 पूर्वरु मु आपनको कहि रखुछि एई जो रिजोल्यूशन टी आपण कोठी लिखिबे ना आपणकर प्रति वर्ष आंतरजातीय मातृभाषा दिवस पालन जो करती तार गोटे रिजोल्यूशन कॉपी स्कूल रे ऑलरेडी थिबो। जदि स्कूल रे आपणकर रिजोल्यूशन कॉपी नाही जो अंतर्जातीय मातृभाषा दिवस पालन को नहीं तो नूतन गोटे रिजोल्यूशन कॉपी करेंगे से रिजोल्यूशन कॉपी रे या लिखिबे। तापर चलतु कार्यक्रम 3 देखि नबा। मातृभाषा रे प्रस्तावना पठन जोड़े कि रीडिंग प्रिमेबुल्स विद्यालय रे अनुष्ठित साधारण सभा उपस्थित समस्त छात्र छात्री माने निज निज मातृभाषा ओडिया आदिवासी सांताली कुडुमी भाषा रे एक प्रस्तावना पठन करथिले कि जन्मदात्री माँ और जन्मभूमि माटी परी मातृभाषा मध्य प्रत्येक मनुष्य पई पवित्र और पूजनीय। मनुष्य निजर भावना
ଆବେଗ ଓ ଅନୁଭୂତିକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ସାହାଯ୍ୟ ନିଏ ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ଭାଷା। ଜନ୍ମ ହେବା ପରଠୁ ମା ମୁହଁରୁ ଶୁଣି ଶିଖୁଥିବା ଭାଷା ବା ମାତୃଭାଷା ହିଁ ତା ପାଇଁ ସବୁଠୁ ସହଜ ଓ ପ୍ରିୟ। ଏହା କେବଳ କଥା କହିବାର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସଂସ୍କାର, ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ପରିଚୟର ପ୍ରତିଫଳନ। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 4 ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ବା ଓଥ୍ ଟେକିଂ। ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ସହିତ ଏକ ସାମୂହିକ ଶପଥ ପାଠ କରିଥିଲେ, ଯଥା ଆଜି ଏହି ପବିତ୍ର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାତୃଭାଷା ଦିବସ ଅବସରରେ ମୁଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଏହି ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ଯେ ମୁଁ ମୋର ମାତୃଭାଷାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବି ଏବଂ ଏହାର ଗୌରବ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ସଚେତନ ରହିବି। ମୁଁ ମୋର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଓ ଚିଠିପତ୍ର ଆଦିରେ ମାତୃଭାଷାର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ଭାଷା ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ନିଜ ଭାଷାର ସଂସ୍କୃତି ଓ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି। ତାପରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 5 କାହାଣୀ ଏବଂ କବିତା ପାଠ ରିସାଇଟେସନ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟୋରି ଆଣ୍ଡ ପୋଏମ୍ସ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏବଂ ଗ୍ରାମର କେତେକ ଅଭିଭାବକ ନିଜ ମାତୃଭାଷାରେ ଗୀତ ଗାଇ ଶୁଣାଇ ପିଲାଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟ କେତେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଅଭିଭାବକ ନିଜ ମାତୃଭାଷାରେ ଗଳ୍ପ କହି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 6 ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଆୟୋଜନ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାତୃଭାଷା ଦିବସ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲିଖନ, ସ୍ଲୋଗାନ ଲିଖନ, ଚିତ୍ରାଙ୍କନ, ବକ୍ତୃତା ଆଦି ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଖାତା, ପେନ୍, ରଚନା ବହି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ସହ ୟୁଥ୍ ଆଣ୍ଡ ଇକୋ କ୍ଲବ୍ ତରଫରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 7 ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଡିସ୍। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଖାଇବା ସହିତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାତୃଭାଷା ଦିବସ ଅବସରରେ କାକରା ପିଠା ଓ କ୍ଷୀରି ମଧ୍ୟ ଖାଇଥିଲେ। ଉପସ୍ଥିତ ଅଭିଭାବକମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ବସି କ୍ଷୀରି ଓ କାକରା ପିଠା ଖାଇବାର ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ତାପରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 8 ତଥ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ସମନ୍ୱିତ ଫର୍ମାଟ୍ ପୂରଣ। 27ତମ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାତୃଭାଷା ଦିବସ ଅବସରରେ ଆମ୍ଭ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ହୋଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଡକୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ପାଇଁ ଫଟୋକପି ରଖିବା ସହିତ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆସିଥିବା କନସୋଲିଡେଟେଡ୍ ରିପୋର୍ଟିଂ ଫର୍ମାଟ୍ ପୂରଣ କରାଯାଇ ବିଭାଗୀୟ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କରାଯାଇଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 9 ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନର ବିନିଯୋଗ ଓ ଖର୍ଚ୍ଚ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି। ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାତୃଭାଷା ଦିବସ ନିମନ୍ତେ ହୋଇଥିବା 3000 ଟଙ୍କାର ଖର୍ଚ୍ଚ ତାଲିକାକୁ ଉପସ୍ଥିତ ଏସ୍ଏମ୍ସି ଓ ପିଟିଏର ସଭ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ସହ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଡିଜିଗଭ୍ ଆକାଉଣ୍ଟର 3000 ଟଙ୍କା ଉଠାଣ କରାଯିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ଚିଠି ଅନୁସାରେ ଉକ୍ତ 3000 ଟଙ୍କାର ୟୁଟିଲାଇଜେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍କୁ 10 ମାର୍ଚ୍ଚ 2026 ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ନିମନ୍ତେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ସର୍ବଶେଷରେ ଉପସ୍ଥିତ ସଭ୍ୟା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ 27ତମ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାତୃଭାଷା ଦିବସ ପାଳନ ସମାପ୍ତି ଘୋଷଣା କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱଗୃହକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ତାପରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ସ୍ୱାକ୍ଷର, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଭିଭାବକଙ୍କର ସ୍ୱାକ୍ଷର ଲେଖିବେ। ତ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାତୃଭାଷା ଦିବସ ପାଳନର ଗୋଟେ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ କପି କରି ଏଥିରେ ଲେଖିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଆଜିକା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକିରେ ଶେଷ କରୁଛି। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାବା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।